बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हाजी ज़ाहिद महमूद साहब वल्द ग़ुलाम रसूल की ये कब्र है, जिसमें हमें इफ्तिखार भाई बताएंगे कि इसमें जो है ना लाश बिल्कुल महफूज निकला था। और हुआ वाक़या ये था कि इनके वालिद 2007 में इनका इंतकाल हुआ। इस कब्र में जो बंदा है तो उसके बाद जो है ना 2009 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ। ये इनके वालिद की कब्र है, हाजी ग़ुलाम रसूल। ये देखें हाजी ग़ुलाम रसूल, ये जो है ना वालिद हैं, और ये हाजी ज़ाहिद महमूद वल्द ग़ुलाम रसूल ये उनका बेटा है। तो बेटे का इंतकाल 2007 में हुआ है, और वालिद का इंतकाल जो है ना 2009 में हो रहा है, जो वाज़ेह तौर से महसूस हो रहा है। तो यहाँ ये वाक़या पेश आया है जो मैं आपके सामने ये इफ्तिखार भाई के ज़रिए से ज़िक्र करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका ये कब्रिस्तान का मैं लोकेशन दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये कब्रिस्तान का मंज़र है। इस कब्रिस्तान का नाम जो है ना वो हाफिज़पुरा कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, और ये इलाका बुआनपुरा है, डाकखाना बुआनपुरा का है। ये लाहौर शहर के अंदर है ये। और ये आपका कब्रिस्तान का मंज़र मैं दिखा रहा हूँ चौहद्दी के अंदर, आप देख लें। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ मैं इनसे। नाज़रीन गिरामी, हम ये साबित करना चाहते हैं कि दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है, और कुरान करीम अल्लाह ताला के कलाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस वाक़े से ये साबित होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर जो इनके मानने वाले हैं सच्चे मुसलमान, उनकी लाशें महफूज ना रहती। लेकिन अफसोस की बात है, जब हम ये बात करते हैं कि दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है, और कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हमारे मुसलमान भाई बहन फ़ौरन ये कहते हैं कि यार हम तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, आप ये क्या साबित कर रहे हो? हम तो मानते हैं कि अल्लाह ताला का कुरान करीम जो है अल्लाह ताला का कलाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये कि दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है। नाज़रीन गिरामी, ये सही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मानने का क्या फ़ायदा जबकि अमल हमारे 75% मुसलमानों से बिल्कुल गायब है। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और इस तरह से दूसरों को जानबूझ करके तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हलाल हराम माल में कोई तमीज़ नहीं करते। आप ख़ुद समझते हैं कि 75% मुसलमान बिल्कुल करप्ट हैं। तो ऐसी सूरत में दीन इस्लाम को मानने या कुरान करीम पर ईमान लाने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानने का खातिर खा फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसकी वजह से तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। और गैर मुसलमानों से जब हम कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार आपके मुसलमान तो ख़ुद ही अमल नहीं करते। अगर दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है, कुरान करीम अल्लाह ताला कलाम है, तो आपके मुसलमान तो ख़ुद ही अमल नहीं करते हैं। हमें आप क्या कहते हैं? पहले आप मुसलमान से जाकर कहें। जब मुसलमानों से कहते हैं तो वो कहते हैं हम तो पहले ही से मानते हैं, और ऐसा कब है कि हम इनकार कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों और बहनों, मानने का मतलब होता है कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, कुरान करीम के अहकामात को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना, ये तो हो नहीं रहा। तो इस बिना पर मजबूर होकर के हम ये वाक़यात को जमा कर रहे हैं ताकि जिससे साबित हो और हमारे मुसलमानों का यकीन जो है ना मजबूत हो, उनका यकीन डेवलप करे, और उनके लिए दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उस पर अमल करना आसान हो जाए। इसी तरह से जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, उनका कहना है कि जी आपके मुसलमान तो ख़ुद अमल नहीं करते हैं। लेकिन मेरे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, फ़र्ज़ करें कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो क़यामत के रोज़ आप क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को, जब अल्लाह ताला पूछेगा कि कुरान करीम हमारा कलाम था और दीन इस्लाम सच्चा मज़हब था, तो तुम लोगों ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, इस्लाम में क्यों नहीं दाखिल हुए? तो आपका ये कहने से जान नहीं छूट जाएगी कि जी मुसलमान तो ख़ुद उस दौर में अमल नहीं कर रहे थे, मुसलमान करप्ट थे, इसलिए हमने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये आपका जवाब जो है ना काबिल कबूल नहीं होगा अल्लाह ताला के नज़दीक, और अल्लाह ताला जो है ना आपको पकड़ लेगा। क्योंकि सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम है। और इसी तरह से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में है कि मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीन फ़लन युक़बल मिन्हु, दीन इस्लाम के अलावा जो किसी मज़हब को इख्तियार करेगा, दीन को इख्तियार करेगा, वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा, वह फ़िल आखिरत मिनल ख़ासिरीन, और आखिरत में उनका नुकसान होगा। लिहाजा
مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہم تو دین اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یہ کہنا صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات اور احکامات ہیں بالکل سچ ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھانا ہوگا تاکہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں اسلام میں داخل ہوں۔ اسی طرح سے جو غیر مسلم ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ دین اسلام جب سچا مذہب ہے اور اس قسم کے واقعات بہت ہیں جو ہم ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تو پھر اور غیر مسلموں میں سے کسی ایک کی لاش بھی محفوظ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں میں سے لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں محفوظ مل رہی ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے اور اس میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اور غیر مسلموں کو بھی ہدایت دے۔ یہ قبر ہے جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، حاجی زاہد محمود صاحب کی۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، غلام رسول صاحب کا۔ ان کی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے قریب میں چونکہ قبر کھودی جا رہی تھی، ان کے بیٹے حاجی زاہد محمود کا قبر کھل گیا اور وہ ان کی لاش بالکل ہی محفوظ نظر آ رہا تھا، اور لوگوں نے دیکھا اور یہ قبر کھودنے کے اندر شریک تھے افتخار بھائی۔ تو افتخار بھائی سے خود ہی آپ اس واقعے کی ان کے الفاظ میں سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ جی افتخار بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام افتخار احمد شاہ جی۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ وزیر احمد شاہ۔ اچھا، یہ حافظ پورہ قبرستان ہے؟ یہ حافظ پورہ قبرستان ہے جی، یہاں میں 10-12 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اکثر کے واقعے تو کئی دیکھے ہیں، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں ابھی تک بیٹھا ہے کہ ہم یہ قبر کھودے، یہ تازہ واقعہ ہے۔ ہاں 2009 کا۔ تو قبر کھود رہے تھے تو نیچے سے سلیبیں کونے کی طرف سے سلیبیں ٹوٹ گئی ان کی، وہ ان کے بیٹے کی۔ تو جب وہ گڑا سا نظر آیا تو اندر وہ جو ہے نا وہ اس کا وہ کفن وغیرہ اور لاش وغیرہ وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اچھا صحیح۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اب اس کو کیسے کام کریں۔ وہاں پہ کچھ اینٹیں لگائی، اینٹیں لگانے کے بعد مٹی ڈال دی گئی۔ اچھا مٹی ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، صحیح تاکہ یہ نظر نہ آئے۔ صحیح اس کے بعد وہ جو اس کے والد صاحب کی قبر بنا رہے تھے اس کو ہم نے صحیح کر دیا، دوبارہ اس کے لیبل پہ لے آئے۔ اچھا صحیح، ٹھیک، تاکہ آسانی ہو جائے۔ جی لاش آ رہی ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو یقین ہے کہ یہ قبر ہے بچے کی؟ نظر آیا تھا یہ، اور یہ ان کے والد کی؟ جی واقعہ بھی بڑا تازہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے؟ چند مہینے پہلے کا واقعہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا افتخار بھائی، تاکہ اس کے ہو سکتا ہے آپ کے اس واقعے کے بیان سے مسلمانوں کو اصلاح کی توفیق ملے اور غیر مسلم اسلام میں داخل ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ہم اسلام کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہم اسلام کی طاقت سے زندہ ہیں، لیکن نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ کرنا چاہیے صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو یہ کفار ہیں، یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ ہم پھر وہ ایسے ہوگا کہ جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جس طرح کے انسان ہوگا اسی طرح کے قرآن پہنچیں گے اور ان کو مسلط کر دیا جائے گا، کفار کو مسلط کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو۔ صحیح ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔